واری میں توبہ بنی تہاں میں بے اعتبارا پر تیرے فضل اور کرم دیا مولا میں تا آسر کھنوالا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الہی رحم فرما دل بدل دے الہی رحم فرما دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں مجھے اپنا بنا لے دل بدل دے بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے کتنا پیارا ہے جو محبوب بنا رکھا ہے ساری دنیا کے چراغ اسے ہی سلامی دیں گے جو دیا خالق نے مدینے میں جلا رکھا ہے ان کی تعریف میں گر لب نہیں کھلتے تیرے چھوڑ دے تنقید کو تنقید میں کیا رکھا ہے یا رب صلی وسلم دائما ابدا
علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مکرم المقام، واجب الاحترام عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور میری سننے والی معززات، مطہرات، باعزت، با پردہ، باحیا اسلامی ماؤں اور بہنوں، 10:30 ہو چکے ہیں اور کافی دیر تو تسی تشریف فرما ہو، تھکاوٹ بھی تانوں ہوئے گی لگتا ہے۔ ذرا مینوں بیداری دا ثبوت دے دو تاکہ رستے چ مینوں کوئی روڈ صاف نہ کرنا پوے، تاکہ مینوں پتہ چل جائے بھی تسی جاگ رہے ہو۔ جڑے جڑے ہاتھ کھڑا کرو تے سارے جڑے جڑے جاگ رہے ہیں ہاتھ کھڑا کرو ذرا، تے کھڑا کر کے رب دا نام لو، بولو سبحان اللہ۔ اللہ تانوں جاگدے ہی رکھے تے مسکراندے ہی رکھے، خوش رکھے۔ اللہ پاک تہاڈی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ میری خود اج دے دن دی چوتھی تقریر ہے۔ ہن ایک تے تسی 100% توجہ میرے وال رکھنی، آج جننے بھی اگے پی ٹی آئی والے بیٹھے نے نا، تسی ہلنا نہیں، ادھر میرے وال توجہ رکھنی۔ نہ تسی اٹھ کے ہن باہر جانا، جنہیں جانا ہنے چلے جائے، رستے چو میری تار نہ توڑے۔ جنہیں جانا ہے، کوئی تقاضا آیا ہے یا کوئی کام ہے، وہ جا سکتا ہے۔ تے جنہ دے اگے جنی جگہ ہے نا، ذرا نیڑے نیڑے ہو جاؤ، رلنا ہے، آپا پہل اکٹھے ہونا ہے، تے اللہ سانو جنت بھی ایویں اکٹھیاں کرے گا، تو بولو سبحان اللہ۔ قریب ہو جاؤ، جڑے باہر بیٹھے نے وہ بھی ساڈے نیڑے ہو جاؤ، اللہ سانو جنت بھی نیڑے رکھے، تو ہن بولو ذرا سبحان اللہ۔ عزیز دوستو، دنیا تے انسان نال بڑے لوگ محبت دے دعوے کرتے، ویسے تے انسان نال او دی ماں بھی محبت کر دی ہے، او دا باپ بھی محبت کردا ہے، بہن بھائی بھی محبت کردے نے، یار دوست بھی محبت کردے نے، میاں بیوی بھی ایک دوسرے نال محبت کردے نے، مقتدی بھی امام نال محبت کردے نے، تے دنیا تے ہزاروں رشتے نے جڑے ایک دوسرے نال محبت کردے نے، تے دنیا تے کوئی کسے نال اینا پیار نہیں کردا جنہ رب اپنے بندے نال کردا ہے۔ تے دنیا تے محبت ہوئے گی تے لڑائی بھی ہوئے گی، وہ کہندا نہیں ہوئے گی۔ جنی محبت زیادہ ہوئے لڑائی بھی انی زیادہ ہوندی، تے جڑا پیار کرن والا ہوندا ہے نا، وہ مناندا ہے، انک منائے گا جنہ کو دے نال پیار کرے گا، پیار ہوئے گا تے منائے گا، نہیں ہوئے گا تے کہے گا یار جا قسمہ دا سیر کھا، سانو تیری لوڑ نہیں۔ تے جدوں منایا جاندہ ہے، باپ نو منان لئی وقت چاہیے ہے، ویر نو منان لئی وقت چاہیے ہے، بہن ناراض ہو جائے منان لئی وقت چاہیے ہے، یار ناراض ہو جائے منان لئی وقت چاہیے ہے، تے او اینا چھیتی مندا نہیں جنہ چھیتی رب بندے نال مان جاندا ہے۔ ایتھے لفظ استعمال کرنے پیندے نے، امی جی معاف کر دیو، ہن نہیں کردا، ابو جی معاف کر دیو، ہن نہیں کردا، میرے ویر معاف کر دے، ہن نہیں کردا، یار معاف کر دے، ہن نہیں کردا۔ تے رب کہندا جے بولیا نہیں جاندا نا تے نہ بول، منہ تے انج دا بنا مینوں پتہ لگے منان آیا ہے۔ تے میں تے پھر تیرے انداز وال ویکھنا ہے،
تے تیرے نال راضی ہو جانا. اتنا جلدی راضی ہو جاتا رب. اے وقت رات دا ویلا ہے. دنیا کوئی کیبلاں تے بیٹھی ہوئے گی, کوئی انٹرنیٹ تے بیٹھی ہوئے گی, کوئی بازاراں چ پھر رہے ہون گے, کوئی کھیل کود چ لگے ہون گے. تے خوش قسمت نے وہ بندے جڑے رب نو منان آئے تے صرف ہاتھ پھیلا کے اتنا ہی کہنا ہے, سواری میں توبہ بنی تے ہاں میں بے اعتبارا پر تیرے فضل اور کرم دیا مولا میں تا آسر کھن والا. تے اللہ کہندا بندے آنا مینو منانا میں بڑی چنگی طرح جاننا وا. 90 سال گزر گئے نے گناہاں اندر, شراباں اندر, بدکاریاں اندر, چوریاں اندر, بے نمازی پن اندر. پر بندیا جے دامن پھیلا کے سچے دل نال کہیں ربا من جا, مینو قسم میری خدائی دی تیرے منگن وچ تے دیر ہو سکدی ہے, پر بندیا میرے عطا کرن وچ دیر نہیں ہو سکدی. اللہ کہندا آ بندے میں بڑا چھیتی من جانا. بنی اسرائیل دا شخص ہے تے رب نا توبہ کردا, ربا ہون نہیں کردا معاف کر دے. اللہ کہتے ہیں جاؤ معاف کر. تھوڑا جا دن گزریا, توبہ توڑ دی, پھر گناہ شروع کر, پھر کہتا ربا معاف کر دے. اللہ نے کہا جاؤ معاف کرتا. تھوڑا جا وقت گزریا, پھر گناہ کر دے. تے آج اللہ نے وحی بھیجی میرے کلیم, جا میرے بندے کو لینے تماشا بنایا ہوئے, ادھروں توبہ کری آندے, ادھروں گناہ کری آندے, ادھروں معافیاں منگی آندے, تے نالے گناہ کری آندے. جلدی جا تے نالے اعلان کر کے آنا, ان میں اللہ نے انو معاف نہیں کرنا, انہیں تے تماشا ہی بنا لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جاندے نے, اور بندے ذرا نیڑے اللہ دا آڈر آیا ہے. یہ تو کی تماشا بنایا؟ ادھر توبہ کر لینا ہے, پھر گناہ شروع کر دینا ہے, پھر توبہ کر لینا ہے, پھر گناہ شروع کر لینا ہے. تو رب کہندا ہن میں تینوں معاف نہیں کرنا. وہ کہندا جا کلیم اپنا کام کر تے نالے ہسن لگ گیا. حضرت موسیٰ کہندے نے کملا تے نہیں, میں کہنا رب نے معاف نہیں کرنا تے تو ہسی ہونے. وہ کہندا کلیم تو تے اللہ دا نبی ہے, تینوں پتہ ہے اللہ کنا کریم ہے. میرا معاملہ ہے تے میرے اللہ دا معاملہ ہے, میں آپے منا لینا ہے. اللہ نے وحی بھیجی میں معاف نہیں ہو کرنا. ٹر پیا, الگ ہو گیا, دامن پھیلا لیا. مدنی مسجد غیور دوستا, اللہ سب تو جلدی من جاندے, اللہ نال تارا جوڑ لیندے. کہندا اللہ میں سنیا تیری رحمت نو تھوڑ پہ گئی ہے. مینوں لگدا ربا تینوں بھی تھوڑا پین لگ گئی نے, تیری رحمت نو کاٹا تے نہیں پہ گیا ربا, ہن تو کہنا میں معاف نہیں کرنا. اچھا ربا سن میں تیرا بندہ واں, تیرا عاجز ہاں, تیرا فقیر ہاں, پر اللہ جے میں غلط کام کر لینا واں, جے تو مینوں معاف نہیں کرنا, اچھا کوئی دربار تے دا
دسنا میں جتے جا کے معافیاں منگا، پر اللہ مینوں پتہ ہے تیرے تو علاوہ دربار بھی کوئی نہیں، تے جے کوئی نہیں تے ہن میں کتے جانا بھی کوئی نہیں، تے ربا تے تو ربے وہ کام کرنا جڑے رب نو سجدے نے۔ ربا ہن تو رنج ہو گیا، تو کہنا میں مننا نہیں، اچھا جے میں پکی توبہ کر لواں اللہ ہن میں تیریاں نافرمانیاں نہیں کراں گا، اللہ میں توبہ نہیں توڑاں گا، اللہ میں تینوں ناراض نہیں کراں گا، راضی ہو جا راضی ہو جا۔ اللہ دے سامنے دامن پھیلاندا ہے تے نالے کہندا اللہ میرا ایمان ہے کہ میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ جنہوں اللہ دا نام کافی ہاتھ چوک کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری مشکل مٹانے کو میں چوتھی تقریر کرن لگدا تسی میرے تو بہت تھکے، ایک بندہ نا کدھر مہمان چلا گیا تے انہوں نے دتی لسی، انہیں گلاس تھلے رکھیا تے 2 منٹ ساں لیا، تو انہوں پتا ہے لسی بھی پھر آج کل دی لسی وہ جناب کی چھٹاکی لسی تے باقی پانی، وہ لسی تھلے بہ گئی تے پانی اتے آ گیا، کہندا تھکیا تے میں بھی بڑا سا پر لگدا تہاڈی لسی میرے تو بہت ہی تھکی، تھکیا تے میں بھی بہت ہاں پر لگدا ہے تسی میرے تو زیادہ تھکے ہو، پاویں تھکے ہو پر رب نو آج آپا اسی منا کے جانا ہے، تسی نہ بھی بولو تے رب نو میں منانا ہے۔ وہ کتے بندہ نا پرونا چلا گیا، اعظم صاحب مہمان چلا گیا، وہ دی بیوی بڑی تنگ، انہیں کہا جی یار دوجے ایک دن نہ کسی نو وڑ لیا ہے تے کدے ہن مینوں پلاؤ پکانا پیندا ہے، کدے گوشت پکانا پیندا ہے، تے کہندا میں اج کچھ نہیں پکانا۔ انہیں کہا انج کر میری عزت دا سوال ہے، آپا کوئی حربہ استعمال کر لینے ہیں، تیری بھی عزت باجہ ہے میری بھی عزت باجہ۔ انہوں نے کہا کی کرنا؟ انہوں نے کہا آپ نال والے کمرے جاندے رہے تو میں لیتر لا لینا، میں ماراں گا کاندھ تے، میں کہاں گا پکا روٹی تو کہیں پکانی میں بھی نہیں، وہ سنے گا بھی حالات خراب نے تے آپ ہی ڈر جائے گا۔ ہن جناب مارے کاندھ تے جتی کھچ کے کہندا پکا روٹی، کہندی پکانی میں بھی نہیں، پھر مارے پکا روٹی، وہ کہندی پکانی میں بھی نہیں، پھر مارے کہندا پکا روٹی، وہ کہندی پکانی میں بھی نہیں۔ وہ مہمان اٹھ کے آ گیا، کہندا جو مرضی کر لو جانا میں بھی نہیں، تے تھانوں انشاءاللہ تہاڈی توبہ کرا کے چھڈنی، بولو ذرا سبحان اللہ۔ اج دی رات بخشش دی رات ہے تے اج تے کوئی محروم نہیں ہونا چاہیے نا۔ دامن پھیلا لیا، کہندا اللہ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، تیرے تو علاوہ میرا سہارا کوئی نہیں۔ تو شاعر نے ترجمہ کر کے انجا کھیا سارے بولو، میری بگڑی بنانے، جڑا بولے اللہ کافی ہو جائے، میری بگڑی بنانے کو۔ اتنے تسی بیٹھے ہو نا رب دے گھر چ تے یہ کہہ رہے ہو میری بگڑی بنانے کو خدا کا، اتنے اللہ فرشتیاں نو بلا رہے ہیں، ہو رہے آؤ اب ویکھو مدنی مسجد جڑاں والے جمع ہو کے لوکی کی کہہ رہے ہیں، یہ لکھیا جا رہا ہے، یہ کی ہو رہا ہے؟ لکھیا جا رہا ہے، قیامت والے دن اعمال نامہ پڑھیا جائے گا تے اللہ کہے گا لے پڑھ بندے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ مالاما کہ تو پڑھے گا میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام، میری مشکل مٹانے کو خدا کا نام۔
کہا صدیق اکبر نے میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام خدا کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سر محفل کہ ان کا دل جلانے کو خدا کا نام دامن پھیلا لیا کہندہ اللہ جی تو معافیاں نہیں دینیا پھر دار وکھا دے کار وکھا دے پر میں نو پتہ ہے تیرے تو علاوہ دار کوئی نہیں کار کوئی نہیں اللہ میں کسے دار تے نہیں جانا معافیاں لینیاں نے اللہ فرما دے میرے کلیم جلدی کر فلاں جگہ تے جانا ایک پیارا بندہ مینو منائی جاندہ ہے تے ذرا کہہ کے آنا اے بندے اللہ نے تینو معافی کر دیتا ہے جنت دا داخلہ تے بھی کر دیتا ہے اتنا چھیتی بندے نال کوئی نہیں ماندا جنہ چھیتی بندے نال رب مان جاندا ہے دنیا تے بڑے بڑے لوگ نے رستے نے وہ کہندے نے اسی تے بہانہ لب تے سر رسے تے جاوے تے رب کہدا نہ میرے بندے میرے تو دور نہ جایا کر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب اللہ کہتا بندے میرے تو دور نہ جائے کر مدینہ طیبہ ہے مدینہ طیبہ دے اندر ایک بندہ رہندا ہے جڑا گانے گاندہ ہے شراباں پیندہ ہے گانے گاندہ ہے گاندے گاندے شراباں پیندے پیندے بڑھا ہو گیا ہن آواز بھی کام کرنا چھڑ گئی جدوں آواز دا توتی بول دے ارد گرد ہجوم ہے دنیا دعوتاں کر دیئے کھانے کھوان دیئے تے آج آواز بہ گئی فاقے تے فاقہ روٹی نہیں لب دی تے جنت البقیع میں چلا گیا تے جا کے قبرستان اندر گڑا کھو دیا تے گڑے اندر بیٹھ جاندے کہندہ رب کریم ہن تے جوانی بھی ٹال گئی ہے اللہ ہاتھ پیر کم بھی نہیں کر دے میں کما نہیں سکدا اللہ میں کتوں لیا بھی نہیں سکدا آواز بھی بیٹھ گئی ہے پر رب کریم میں نو پتا ہے تو چھتی مان جانا ہے اللہ ہن میں کتھے جاؤں کمائی ہوندی نہیں ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتے بڑھاپا چھا گیا ہے تے میرے اللہ شرماں بھی بڑیاں ہوندیاں نے جوانی سی میں تیرے تو معافیاں نہیں منگیاں اللہ میں عبادتاں نہیں کی دیا اللہ میں تینوں نہ منایا آج بڑھاپا آ گیا اللہ کوئی آسرا نظر بھی نہیں آندا یار بھی چھڑ گئے سجن چھڑ گئے رشتہ دار چھڑ گئے پر اللہ جے او رشتہ دار نے تو پروردگار اللہ ہن شرم آندی پہلے تو میں نو معافی دے دے تے نالے اللہ ہن کوئی روٹی شوٹی کھوا دے ہاں وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اے جڑی دنیا نا دل چو دنیا کڑ دے ہو تے دنیا تو آڈے پیچھے پیچھے دنیا تو آڈے جے دل چ دنیا آ گئی تو تسی اگے اگے تے دنیا تو انہوں تانے دے رہی ہے رسوا کر رہی ہے دل چو دنیا کڑ دے ہو پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑے تاجر بھی سن تے کسی نے دسے حضرت جی تو آڈا بحری بیڑا نا وہ دریا چ ڈوب گیا ہے آپ نے فرمایا الحمدللہ تھوڑا جا وقت گزریا انہیں کہا جی مبارک ہوئے نقصان نہیں ہویا بچ گیا آپ نے فرمایا الحمدللہ انہیں کہا جی جدو اسی آکھیا ڈوب گیا تسی پھر کیا الحمدللہ اسی کا نقصان نہیں ہویا تسی پھر کیا الحمدللہ
آپ نے فرمایا گل ہے جدو تسی مینو دسیا نا میرا بحری بیڑا ڈوب گیا تو میں دل چاہتی پائی بھی مینو دنیا دے جان تے دکھ تے نہیں ہویا تے مینو دکھ نہیں سی ہویا. میں کہا الحمدللہ. تو جدو تسی کہا جی بچ گیا ہے نقصان نہیں ہویا میں پھر چاہتی پائی دنیا دے بچ جان تے کوئی خوشی تے نہیں ہوئی تے دل وچ نہیں سی ہوئی. میں کہا الحمدللہ. جڑے اللہ والے نے اور دنیا تو بچ دے نے رب عزت نال دنیا دا کر دے تے جڑے دنیا نو مقصد بنا لیندے نے اللہ رسوا کر دیندے تے میاں پوریاں صرف اودیاں ہی پیندیاں نے جدیاں اللہ پوریاں کر دے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. تے سچی توبہ کر لیا کہ ربا معاف کر دے تے روٹی شوٹی کھوا دے. ہن میرے کو آسرا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر نو خواب چ حکم دیتا عمر جی رب کریم اٹھ ذرا جنت البقیع چ جا ایک میرا بڑا پیارا جہا بندہ مینو منائی جاندہ ہے تے ذرا جلدی جلدی جا دیر نہ کر. پتہ نہیں اللہ سانو انج دا پیار کدو نصیب کرے گا. شرمندہ ہو جا مومنہ دیاں زندگیاں انج دیاں نہیں ہوندیاں لوگاں دیاں عزتاں برباد کری جانے تے غلامی رسول دے نعرے لائی جانے لوگاں دے آقا دی جانے محبت رسول دے نعرے بھی لائی جانے غلام انج دے نہیں ہوندے. شرمندگی آئی آنسو بہائے کہندہ ہے اللہ تو من جا. اس حضرت عمر اٹھے جنت البقیع چ گئے نا جدو اس بندے نے ویکھیا نا حضرت عمر نو تھر تھر کمن لگ گیا. پھس گئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے اندر گنا. رو نو کہہ ہن رو محمد جے روے میں مننا. تے ڈر گیا ہاتھ بانے کے کہندا عمر ہن تے میں شراباں بھی نہیں پیندا غلط کام نہیں کردا عمر ہن تے میں گانے بھی نہیں گاندا. میں ہاتھ بن کے کہنا معاف کر دے کچھ نہ کی. حضرت عمر مسکرا کے کہندے نے اللہ دیا بندیا میں تینوں مارن نہیں آیا منان آیا وا. آ جاؤ راں ہن جنی تیری زندگی ہے نا ہن تینوں کمان دی لوڑ نہیں روٹی تینوں رب کھلائے گا. ویکھو ساری زندگی دنیا نو راضی کردا رہا تے دنیا منی نہیں منی تے رب نو ایک آواز ماری رب نے تانا بھی نہیں دیتا کہ انی عمر کتھے گزار کے آئے ہیں. بنی اسرائیل دا واقعہ ہے. حضرت عمر حضرت موسیٰ علیہ السلام نو رب نے حکم دیتا اے کلیم اے فلاں بندہ ہے نا جڑا انہوں چوک کے تھوں تے باہر کھڑ اپنی بستی چوں نہیں تے میں سب تے عذاب نازل کر دیاں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کہا کہ چکو انہوں باہر سٹ کے آؤ ورنہ یہ دی وجہ تو اپنے سب تے عذاب آئے گا. انہوں چکیا جنگل سٹ آندا تے ہون نہ ماں نیڑے نہ باپ نیڑے نہ یار نیڑے نہ رشتہ دار نیڑے تے بندے نے اللہ نال تارا جوڑ لیاں. پروردگار یار بھی چھڑ گئے سجن چھڑ گئے ویر چھڑ گئے ماں بھی چھڑ گئی باپ بھی چھڑ گیا پر اللہ جب تو بھی چھڑ دے گا تیرے تے انہاں وچ فرق کی رہ جائے گا. رب کریم میں دامن پھیلا کے کہنا آنسو بہا کے کہنا کہ ایک گناہ میرا دنیا ویکھے تے دیوے دے سے نکالا
अल्लाह माफियां दे दे हुण नहीं करदा। अल्लाह फरमांदे ने मेरे कलीम जरा जंगल विच जाना, उत्थे मेरा एक महबूब बंदा प्यारा बंदा फौत हो गया ते ऐलान कर बनी इसराइल च जेड़ा उहदा जनाजा पड़ेगा ना रब मैं उन्होंने भी जन्नत अता कर दूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने सारे जमा किया, आ जाओ बई आ जाओ तुहानू लै चलीए फलां जगह ते जंगल अंदर रब दा एक प्यारा जिहा बंदा है फौत हो गया ते अल्लाह ने कहा जेड़ा उहदा जनाजा पड़ेगा मैं रब उन्होंने जन्नत अता कर दांगा। सारे उत्थे आए तो जदों वेख्या ये तो वही बंदा है जिन्होंने धक्के मारे कढ़िया ते सारे कहंदे ने मूसा अलैहिस्सलाम तेरा भी पता नहीं लगता, कदे कहना कट दे नहीं ते अजाब आ जाएगा, ते कदे कहना जेड़ा जनाजा पड़ेगा अल्लाह बख्शिश कर देगा। हजरत मूसा कहंदे ने मैं अपने कोलों ते नहीं ना कहंदा, तुसी इत्थे ठहरो मैं रब कोल हो के आउना। तूर पहाड़ ते आ गए, रब्बा कौम इत्थे कोई नहीं तू है ते मैं, कदे कहना बाहर कढ़ दो नहीं तो अजाब घलांगा, ते कदे कहना जेड़ा जनाजा पड़ेगा बख्श दांगा। तो मैनू इंज लगता है हजरत सुल्तानुल आरिफीन इंज क्या होएगा कि दिल दरिया और समंदरों डूंगे ते कौन दिलां दिया जाने हो। उच्ची सुभान अल्लाह। बिचे वेड़े ते बिचे जेड़े ते बिचे वंजे मुहाने हो। अल्लाह कदे की कहना है कदे की कहना है। अल्लाह फरमांदे ने मेरे कलीम इस तो ते पता लगता है कि मैं अल्लाह वां। मैं मर्जियां वाला किसे दा पाबंद मैं चाहवा ते गुनाहगार नू बख्श दिया, ते जे फड़न ते आवा PTI वाले फिर तंग करन दे, और जे फड़न ते आवा तो फिर मैं एक गलती तो फड़ लवा क्योंकि मैं अल्लाह रब्बा वकुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ली वकब्बिरहु तकबीरा। हाँ अल्लाह इन्ना छेती मन जाता है। तो नाले फरमाया मेरे कलीम हाले बंदे ने ना थोड़ा मंगया है, जे मेरे को सारे बनी इसराइल वास्ते बख्शिश की दुआ करता मैं रब सारे जन्नत अता कर देना। अल्लाह बंदे नाल इन्ना छेती मन जाता है। कल क़यामत का दिन होएगा, ये वो हदीस है जिन्हों सुन के सोहना मुस्कुरांदा सी। फरमाया कल क़यामत का दिन होएगा, जन्नत च ना एक बंदा रब दे सामने आएगा ते हाथ बन के ना रब दे सामने कहेगा अल्लाह माफ़ कर। अल्लाह फरमाएगा तेरे लिए जहन्नम का फैसला तय हो गया है। क्यों ना हुण जहन्नम वाल दौड़ेगा, नाले दौड़ेगा ते नाले पीछे वेखेगा, नाले दौड़ेगा ते नाले पीछे वेखेगा। अल्लाह फरमाएगा बंदे आ नाले दौड़ी जाने नाले पीछे वेखी जाने। वो कहेगा रब्बा मैं ते ऐलान सुन के आया सा कि नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम।
तक ना मान जे मेरी अम्मा नाराज हो जाती सी मैनू घरों कढ़ देंदी सी ते कहंदी सी मेरे दरवाजे भी नहीं वड़ना अल्लाह मैं दरवाजे च बैठ जांदा सा बार बार झातियां मारदी सी मेरा बंदा दूर ते नहीं चला गया अल्लाह तू ते 70 मावा तू ज्यादा प्यार करना है अल्लाह मैं वेना वा तेरी रहमत नू कदों जोश आंदा है अल्लाह फरमाएगा वेख लै जहन्नम जा रहा है तो इनू मेरे ते इन्ना इतमाद है भी रब इन्ना मेहरबान है अल्लाह फरमाएगा जा जन्नत चला जा एक बंदा जहन्नम के दरम्यान होएगा तो रब नू वाजा मारेगा या रब एक फिर ली अल्लाह मैनू माफ़ कर दे अल्लाह मैनू बख्श दे तो जदों रब की रहमत जोश आएगी ना अल्लाह उहदे नाल गल्लां करेगा सुबहान अल्लाह इन्ना कोई किसी नाल प्यार नहीं करता जिन्ना रब बंदे नाल कर अल्लाह फरमाएगा बंदिया की मसला ते वो कहेगा रब्बा बस जहन्नम चो कढ़ दे उच्ची सुभान अल्लाह रब्बा बस मैनू जहन्नम चो कढ़ अल्लाह ने फरमाया जे मैं कढ़ता तो तू कुछ होर मंगना है वो कहते नहीं अल्लाह बस इतों कढ़ दे अल्लाह फरमाएगा चलो फरिश्ते कढ़ दो बाहर लियाओ हूँ ना जहन्नम के किनारे ते आ जाएगा तो नाले फिर इंज रब वाल वेखेगा बार बार तो कहेगा रब्बा चल थोड़ा जिहा दूर ही कर दे अल्लाह बाबू मैं फिर चंगी तरह सोच लिया झट तू मुकर जाना है अल्लाह नू पता है ना रब ने बनाया जो है नहीं अल्लाह हूँ मैं कुछ नहीं कहता बस मैनू ना आ सेक जिहड़ा आंदा पिया ना मेरे तो सिया नहीं जाता बस थोड़ा जिहा दूर कर दो अल्लाह फरमाएगा चलो थोड़ा जिहा दूर करता होर फिर हूँ रब नाल वेख रहे तो कहता रब्बा गल तो मैं अपनी तो मुकरन लगा पर तेनू किहड़ा किसी ने पूछना है अल्लाह मैनू इंज कर चल जन्नत दे जहन्नम अद्ध च कर दे सुभान अल्लाह अल्लाह फरमाएगा तू फिर मुकर जाना कहता नहीं अल्लाह बस हुण नहीं मुकर बस मैनू तू ना अद्ध च कर अल्लाह फरमाएगा चलो इनू अद्ध च कर दे अद्ध जाएगा ना तो उन्होंने तूबा दरख्त दिसेगा वो सामने जिदी घनी छां होएगी तो जो माड़ी माड़ी उधरों की ठंडी हवा आएगी ना तो इंज दरख्त वाल वेख के कहेगा रब्बा बंदा तो मैं माड़ा चल कोई गल नहीं आ दरख्त के थल्ले कर दे अल्लाह ने फरमाया हो तो नहीं कुछ मंगता नहीं अल्लाह अल्लाह होण कुछ नहीं मंग अल्लाह फरमाएगा चल जा दरख्त तूबा दरख्त के थल्ले चला गया तो हुण अगे दरख्त की हवा आती सी हुण जन्नत दी खुशबुआं आईयां ते कहंदा अल्लाह मैनू शर्म आउंदी है मैं बार बार मुकरी जाना पर अल्लाह मैं एक बारी कहना जन्नत दे नेड़े कर दे अल्लाह ने फरमाया बंदे तू इको बारी मंग लै की मंगना है वो कहते रब्बा बस मैनू जन्नत के नेड़े कर दे वेखो ना कितनी सोहनिया सोहनिया खुशबुआं ठंडिया ठंडिया हवावां आ रही ने अल्लाह कहेगा चलो जन्नत के नेड़े कर दो तो जो जन्नत के नेड़े होएगा तो सुबहान अल्लाह जन्नत च गिलमान फिर दिन इंशाअल्लाह ये रमज़ान का पहला जुमा आएगा जन्नत की सैर तो जन्नत की सैर करावांगे इंशाअल्लाह बगैर टिकट तो सैर करावांगे हुण जनाब इंज वेखेगा जन्नत नूं तो गिलमान देखेगा हूरां देखेगा तो फिर अल्लाह वाल वेखेगा रब्बे करीम एक ना नेड़े कर दिता है बस आखिरी गल है जन्नत के दरवाजे विच कर दे मैं अंदर दी वेखी जावांगा अल्लाह फरमानगे बंदे किते मुकरते नहीं जाएगा ना मेरे अल्लाह हुण नहीं मुकरदा जन्नत के दरवाजे विच आएगा ते दामन फैला लवेगा रहमत दा नहीं उच्ची सुभान अल्लाह जिन्हों जिन्हों रब की रहमत की लोड़ है बोलो सुभान अल्लाह रहमत दा दरिया लाई हर दम वगदा तेरा जय एक कतरा
कम बन जावे मेरा, कहेगा अल्लाह बस एक कतरे दी लोड़ है। अल्लाह हुण अंदर ही कर दे, अल्लाह नाले मुस्कुराणगे। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह दी मशीयत मुस्कुराएगी ते नाले अल्लाह फरमाणगे जा मेरे बंदे जे मैं चाहता तो तेनों जहन्नम चो कढ़दा तो जन्नत दे देंदा, मैं भी तेरे नाल लाड़ ही करने सी। कोई इंज किसे नाल प्यार नहीं करता जिवें अल्लाह बंदे नाल प्यार करदा है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, एक बंदा रब दे दरबार अंदर आएगा, अल्लाह फरमाएगा बंदे हाँ दस मैं तेरे नाल की करां। वो कहेगा अल्लाह तुसी रहीम हो ते रहम ही करो, मैनू ना जन्नत अता करो। अल्लाह कहेगा दस किन्नी को जन्नत चाहिए? कहेगा अल्लाह दुनिया तो जिड्डा को मेरा घर नहीं सी, उन्हें 5 मरले 7 मरले तो घर कोई बनाया होना दुनिया ते, अल्लाह उन्नी के बस सुकून वाली मैं उत्थे जिंदगी गुजारा। अल्लाह पाक फरमाएगा अच्छा जे तेनू मैं दुनिया नालों 70 गुना बड़ी जन्नत अता कर देवां तो पता की कहेगा? अल्लाह जी तुसी भी मजाक कर लेंदे हो। अल्लाह फरमाएगा मैं मजाक नहीं करता, मैं तो सच्ची गल करना, क्योंकि मैं रब हाँ तो रब हमेशा सच ही बोलता है। क्योंकि रब्बा दुनिया तो 70 गुना बड़ी जन्नत, अच्छा रब्बा जे तू आखे तो मैं एक बारी जन्नत वेख ना आवां। अल्लाह कहे जा यार वेख। हुण कोई पाकिस्तानी होएगा वो जो दूरों की जन्नत वेखेगा तो जन्नत के दरवाजे च रश होएगा, उन्होंने तौफीक नहीं होनी भी मैं अगे चले जावां, उत्थों ही मुड़ आएगा। ये अल्लाह जी तेरी जन्नत च रश ही बड़ा है, उत्थे तो जगह ही कोई नहीं। अल्लाह फरमाएगा अच्छा तो हुण फिर तेरा की करिए? वो कहेगा अल्लाह बस थोड़ी जी जगह दे जिथे मैं रही जावां ते मैनू जन्नत दियां नेमतां मिले। अल्लाह फरमानगे मैं दुनिया तो 70 गुना बड़ी जन्नत अता करा। वो कहेगा रब्बे करीम मैं एडी जन्नत दा की करांगा, मैं माड़ा जिहा बंदा, मैनू ते थोड़ी जी जन्नत चाहिदी है। अल्लाह फरमानगे बंदे मंगन वाला अपनी हैसियत के मुताबिक मंगदा है ते देण वाला अपनी शान के मुताबिक अता करदा है। तेनू पता है मैं अल्लाह अकबर हाँ, मैं अल्लाह सब तो बड़ा हाँ, क्योंकि पीर पैगंबर मौला मंगते तेरे चन सूरज बखियारी जिसनू चावे अद्धी देवे ते जिसनू चावे सारी। अल्लाह फरमाएगा जा बंदिया मैं दुनिया तो तेनू 70 गुना बड़ी जन्नत अता करना। तो जदों बंदा ना जन्नत जाएगा तो जन्नत एक पैर रखेगा तो वापस इंज रब वाल देखेगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा बंदे राजी है तो सजदे सिर रखेगा। तवज्जो मेरे वाल मैं गल नूं इख्तिताम वाल ले जाना चाहना वा। सिर रखेगा कहेगा हाय मेरे अल्लाह मैं ते जवानी अंदर बदकारियां ही करदा रह गया, हाय मेरे अल्लाह मैं ते चोरियां करदा रह गया, हाय मेरे अल्लाह मैं ते नमाज़ां ही छड्डदा रह गया, हाय मेरे अल्लाह मैं ते तेरे दरबार विच भी नहीं आया। अल्लाह अज आया वां ते पता लग गया है अल्लाह कितना मेहरबान है। और नवा नारा याद हो नारे मौलाना इरफान आज साहब ते तुस नारे तुसी सारे जिंदाबाद।
اچھا جی، اللہ اینا لاڈ کردا بندے، اینا پیار کردا ہے، دنیا تے کوئی کسے نال نہیں کردا۔ بنی اسرائیل دے رہن والا شخص ہے تے اللہ تعالیٰ نے قحط نازل کرتا بنی اسرائیل تے، قحط نازل ہو گیا۔ جدو قحط نازل ہویا، بارش نہیں ہو رہی تے سارے لوگ پریشان نے، دعاواں کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا بارش نہیں دینی، ایک تواڈے چوں نا گناہگار بندہ ہے، جدوں تک وہ نہیں نکلے گا نا تے میں بارش نہیں دینی۔ تے انہیں دل اندر سوچیا، موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا، قوم تے رحم کر، نکل جا، کوئی اس مجمع چ رب دا نافرمان بندہ ہے، جدوں تک نہیں جائے گا اللہ بارش نہیں دے گا۔ تے دل میں سوچن لگ گیا، کہندا ہے اللہ اے تیرا تے میرا معاملہ ہے۔ جی اج میں انہاں دے وچوں نکل کے جاندا رہا، اللہ میں تے ماں پیو نوں منہ وکھان جوگے نہیں رہنا، میں یاراں دوستاں نوں منہ وکھان جوگے نہیں رہنا۔ اللہ تے تو ہی پردے پائے نے تے اللہ دے سامنے دامن پھیلا کے کہندا ہے، میں تو نادان ہی تھا، دانستہ کیا کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میرے لجپال نے، رسوا نہ کیا، اور دل کی بات دل میں ہی تھی کہ کام ہو بھی گیا۔ یہ کون ہے جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا، حق بات نے مجھ کا ایسی روشنی بخشی کہ چاند تاروں نے بھی ایسا اجالا نہ کیا۔ کہنا اللہ میں بدنام ہو جاواں گا، میں توبہ کرنا وا، نافرمانیاں نہیں کراں گا، اللہ میں سنے تو مہربان ہے۔ بدل آئے تو بارش شروع ہو گئی، تو ہن سارے موسیٰ علیہ السلام وال ویکھن، تو موسیٰ علیہ السلام تانوں پتہ جلالی سن، کہندے نے ربا پھر اوہی گل، اللہ کہندا میری عزلاں تو اوہی میں مرضیاں والا، میں کسے دا پابند نہیں، میں جو چاہواں کرنا۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہندے نے ربا ہے تے مرضیاں والا، دس دے او بندہ کون ہے؟ اللہ کہندے نے جا میرے کلیم جا، میں تے ادوں بھی نام نہیں دسیا جدوں نافرمان سی، موسیٰ ہن تے صلح ہو گئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم، یہ عظیم رات ہے، ہم سب گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں، اے اللہ گناہوں کے انبار لیے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہمیں تیری رحمت کا آسرا ہے، اے اللہ ہمیں تیری رحمت پہ مان ہے، اے اللہ آج اس عظیم رات کے صدقے سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ، ظاہری باطنی، اعلانی و پوشیدہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ آج آپ اعلان فرما رہے ہیں، حل من مستغفر، ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اللہ اس کو معاف کر دوں۔ اے اللہ ہم آپ کے دربار میں آپ کے حبیب کا واسطہ دے کر آپ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ، ظاہری باطنی، اعلانیہ پوشیدہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان آج تک دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اپنی رحمت کے صدقے تمام مسلمانوں کے لیے جنت کا فیصلہ فرما۔
اے اللہ جتنے مسلمان عذاب قبر میں مبتلا ہیں اپنی رحمت واسعہ کے طفیل تمام مسلمانوں کو عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ میرے جتنے مسلمان پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی جس کسی پریشانی میں بھی مبتلا ہیں اے اللہ تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان بے روزگار ہیں سب کو رزق حلال وسیع نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد ہیں بھائی شہباز، بھائی اعجاز، بھائی محمود، اے اللہ ان سب کو نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ان سب کو نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ آپ اعلان کرتے ہیں حل من مستولد، ہے کوئی اولاد مانگنے والا؟ اے اللہ ہم سب ان سب مسلمانوں کے لیے اولاد مانگتے ہیں جو بے اولاد ہیں، سب کو نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ میرے جتنے بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں کملی والے کی سچی غلامی نصیب فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ملک پاکستان کو فرقہ واریت کی لعنت سے پاک فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ جتنی میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھی ہیں سب کے صغیرہ کبیرہ، ظاہری باطنی، اعلانیہ پوشیدہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں ہدایت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ہدایت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا۔ اے اللہ جتنے لوگ تیرے دین اسلام کی اشاعت میں لگے ہیں اے اللہ سب کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت نصیب فرما۔ اے اللہ میرے جتنے بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے آپ کے سامنے جتنی نیک حاجتیں لے کے بیٹھے ہیں سب کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ آپ کریم ہیں، کرم والا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ آپ رحیم ہیں، رحم والا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ آپ عظیم ہیں، ہمیں عظمت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جتنے مسلمانوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جو کہنا چاہتے تھے سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ بھائی شہباز ان کے والد محترم دنیا سے تشریف لے گئے اے اللہ ان کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ میرے جتنے بھائی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے کسی کی والدہ، کسی کے والد، کسی کے بہن بھائی دنیا سے جا چکے ہیں آج جنت کا فیصلہ ہوگا۔ اے اللہ اپنی قدرت جلیلہ کے طفیل، اے اللہ اپنی الوہیت کے طفیل تمام مسلمانوں کو جنت فردوس نصیب فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ میرے جتنے بھائی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ان کے جتنے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں سب کے لیے بخشش کا اعلان فرما دے۔ اے اللہ جب اس محفل سے ہم اٹھ کر جائیں اے اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے سیاکار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، حقیقت میں مانگنے کے لائق بھی نہیں ہیں، مانگنا آتا بھی نہیں ہے، پر اللہ آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، لم یلد ولم یولد ہیں۔ اللہ آپ اللہ الصمد ہیں، اللہ آپ بے نیاز ہیں، تجھے بے نیازی کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تجھے تیری الوہیت کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمیں اپنا پیارا بندہ بنا لے، اے اللہ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ اے اللہ ہمارے کردار کو، ہمارے علم کو، ہمارے عمل کو، ہمارے اخلاق کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ میرے جتنے بھائی، میرے بزرگ اس مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اے اللہ سب کو دنیا آخرت میں عزت نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بچے یہاں پہ قرآن حفظ کر رہے ہیں، جتنی طالبات قرآن حفظ کر رہی ہیں، تفسیر پڑھ رہی ہیں، ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہیں اے اللہ سب کو حافظ، عالم، با عمل بنا۔ اے اللہ پورے پاکستان کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگا اے اللہ بن مانگے عطا فرما۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔